Salam alaikum et Michel, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser la recette du couscous sucré-salé appelé tfaya. Vraiment, là, on y retrouve toutes les saveurs marocaines avec des oignons caramélisés, mais vraiment une pure merveille. J'ai hâte de vous faire découvrir cette recette-là. Je vous dis, Mélou Michette, c'est parti. Pour commencer, il vous faudra 1,5 kg de pilon de poulet et 4 oignons que j'ai coupés en petits morceaux. غادي يخصكم كيلو ونص ديال الفخاد و5 ديال البصلات اللي قطعت من المرصويات. Ensuite, il vous faudra donc un bouquet de coriandre. غادي يخص لكم القزبور. Il vous faudra donc 2 cuillères à café de curcuma. غادي يخصكم 2 معالق صغار ديال القرقوم. Vous pouvez utiliser n'importe quelle partie du poulet. Pour ma part, j'ai choisi des pilons de poulet, mais libre choix. Vous pouvez même utiliser un poulet entier. تقدروا ديروا حتى دجاج كامل، شوفوا نتوما على حسب الذوق ديالكم. Ensuite, je vais ajouter l'équivalent de 2 cuillères à café de gingembre. غادو تزيدوا 2 معالق صغار ديال السكنجبير. Une demi-cuillère à café de poivre. غتزيدوا نص معلقه ديال البزار. Je vais ajouter de l'huile de tournesol, à peu près l'équivalent de 5 cuillères à soupe. غتزيدوا المهم زيت الرومي 5 معالق كبار. Et je vais terminer avec un bon filet d'huile d'olive. غتزيدوا عاوتاني 4 معالق ديال زيت بلديه. Je vais maintenant laisser revenir tout ça à feu doux. غادي نخليه يتحمر شويه. Je n'hésite pas de mélanger. Bon, pour ma part, j'ai ôté de cette manière-là. Bien évidemment, vous pouvez prendre une cuillère en bois et mélanger tout doucement. غادي تخلطوا المكونات ديالنا. المهم انا خلطت كما كتشوفوا، راه جات ليا هاد الطريقه سهله ومولفه. راكم تقدروا تهزوا شي معلقه ديال الخشب وتخلطوا بشويه عليكم. Ensuite, je vais ajouter du sel. Alors, mettez l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Moi, j'ai mis 2 cuillères à café, mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'en ai rajouté à la fin. Et je continue de mélanger. غتزيدوا 2 معالق كبار ديال الملحه وتزيدوا تخلطوا. Ensuite, mes loumichettes, je vais venir ajouter mes pois chiches. J'ai mis à peu près pour environ 200 grammes. J'ai bien sûr trempé mes pois chiches la veille. En revanche, si vous avez une boîte déjà prête, à ce moment-là, vous mettrez vos pois chiches à la fin de la cuisson. غادي يخص لكم الحمص المهم 200 غرام انا درت في الطاوه ديالي. Ensuite, je vais venir donc recouvrir nos pilons de poulet d'eau chaude. Il faut vraiment que l'eau recouvre tous nos pilons pour obtenir vraiment un bon bouillon, parce que ce qu'il faut savoir, le couscous a vraiment besoin de sauce. دابا خصكم تزيدوا الماء حتى يتغطى الدجاج ديالنا كامل، حيت الطعام كيبغي المرقه بزاف. Je vais maintenant laisser cuire notre préparation vraiment tranquillement. دابا غادي نخليه يطيب على خاطرو. Allez, maintenant on va venir s'occuper de notre couscous. دابا غنبداو نصبوا الطعام ديالنا. Il vous faudra mes loumichettes donc l'équivalent d'1 kg de couscous moyen. غادي يخصكم كيلو ديال الطعام موين، ما عرفت كيف كنقولوها بالعربيه ولكن فهمتوني. ما يكونش رقيق ما يكونش غليظ بزاف. Alors voilà, vous pouvez bien sûr utiliser le couscous fin. Ça c'est à vous de voir. Moi j'aime bien travailler avec le moyen. هذا هو الطعام اللي كنخدم به. تقدروا تهزوا حتى هذاك الرقيق. شوفوا نتوما عاوتاني على المذاق ديالكم. Je vais ensuite ajouter de l'huile de tournesol. Donc l'équivalent de 2 cuillères à soupe. غادي نزيد عاوتاني زيت الرومي 2 معالق كبار. Et je mélange pour que l'huile s'imprègne bien dans le couscous. Ensuite, je vais venir ajouter donc 1 cuillère à soupe de sel. غادي نزيد معلقه كبيره ديال الملحه. ونخلط.
Ensuite, je vais ajouter à peu près l'équivalent de 100 ml d'eau tiède. غادي نزيد قريبا 100 ملل ديال الماء دافي. Et je mélange tout doucement. وغادي نخلط غير بشويه. Donc une fois que j'ai terminé de préparer mon couscous, je vais venir le déposer dans ma couscoussière et je vais le laisser cuire tranquillement à la vapeur. دابا صافي ملي وجدنا الطعام ديالنا غادي نحطوه في الكسكاس وغادي نخليوه يتفور على خاطرو. Je vais bien sûr renouveler l'opération 3 fois. غادي نفورو 3 د الخطره. Je vais maintenant refermer mon couvercle. دابا غادي نسدو بالغطايه ديالو. Et voilà, la première étape est faite. Je vais maintenant verser donc mon couscous dans le saladier et je vais l'humidifier avec un peu d'eau. هانتوما كتشوفوا راني طيبت الطعام ديالي في الاول وغادي عاوتاني غندير فيه الماء وغنزيد له عاوتاني تفوار تاليه. Donc je vais renouveler l'opération 3 fois comme je vous ai dit tout à l'heure. Après vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez le faire 2 fois, ça suffit. Mais c'est vrai que c'est pour apporter vraiment une légèreté à notre couscous. المهم غنديرو كي قلت لكم قبيله 3 د الخضره ولكن تنجموا ديروا غير 2 الخضره. شوفوا نتوما غير باش يجيكم الطعام ديالكم خفيف وطيب مزيان. Voilà, là je suis en train de mélanger à l'aide de ma cuillère vraiment pour enlever ces petites boules qui se forment. En fait, le but c'est de le détacher, les petits grains de couscous. هانتوما كتشوفوا راني كنخلط بالمعلقه حيت راه سخون بزاف ما غيصلح ليكمش باش تخلطوا بيديكم. المهم خلطوا غير بشويه عليكم باش الطعام ما غيتعجنش. Donc là je vais maintenant remettre mon couscous cuire à la vapeur. صافي دابا غنردو في الكسكاس وغنخلي عاوتاني يطيب. Donc là je vais jeter un coup d'œil pour nos pilons de poulet qui sont d'ailleurs bientôt cuits. هانتوما كتشوفوا الدجاج ديالنا على حال طاب. Donc là je viens de remettre mon couscous à la vapeur. هاني رديت الطعام يتفور. Alors là j'ai préparé des œufs de caille donc je les ai fait cuire avant. Vous pouvez prendre des œufs de poule aussi. راني طيبت البيض السماني. راه شوفوا نتوما على ذوقكم راكم تقدروا تاخذوا حتى البيض ديال الدجاج. Ensuite j'ai préparé un bol d'eau bouillante donc j'ai versé dedans mes amandes pour pouvoir les émonder plus facilement. راني وجدت واحد الزلافه ديال الماء سخون ودرت فيها اللوز باش تصلح ليا ملي غنحيد القشره ديالها. Je vais faire frire donc mes amandes. غادي نقلي اللوز ديالنا. Mes amandes ont bien doré. هانتوما كتشوفوا اللوز ديالنا تحمر مزيان. Allez, maintenant on va préparer nos raisins secs. On va bien sûr caraméliser. Donc pour cela, il vous faudra 5 oignons que j'ai bien sûr émincés avec une cuillère à soupe de sel. دابا غادي نوجدو نعسلو الزبيب ديالنا. غادي خصنا 5 ديال البصلات اللي قطعت مع معلقه كبيره ديال الملحه. Ensuite il vous faudra donc une demi-cuillère à café de poivre, نص معلقه ديال البصل وغنخلطو. donc on mélange. On va laisser donc bien suer nos oignons. غنخليو حتى البصله ديالنا طيب مزيان. Ensuite on va verser donc nos raisins secs. غادي نبداو نخويو الزبيب ديالنا. Et là je vais venir ajouter donc l'équivalent de 4 cuillères à soupe donc de sucre. غادي نزيد دابا 4 المعالق كبار ديال السكر. Ensuite je mélange bien nos ingrédients. غادي نخلط مزيان المكونات ديالنا. Et là je vais venir ajouter nos 3 bâtons de cannelle. غادي نزيد ليه 3 ديال العواد ديال القرفه. Et là je vais laisser cuire tout doucement en refermant le couvercle, mais n'oubliez pas de vérifier à plusieurs reprises pour éviter que ça ne brûle. دابا غنسد عليها بالغطايه ديالها ومره نبقى نرد عليها البال باش ما تحرقش.
Après 10 minutes de cuisson, je vais venir ajouter l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'eau. ملي غتوصلوا 10 دقائق ديال الطياب غتزيدوا ليها 3 المعالق ديال الماء. Notre préparation a bien doré. Je vais maintenant venir ajouter 4 cuillères à soupe de notre bouillon que nous avons préparé pour notre couscous. دابا البصله والزبيب ديالنا تعسل مزيان، غنزيد ليها 4 المعالق ديال المرقه ديال الدجاج ديالنا. Notre préparation est prête, je vais maintenant la réserver de côté. هانتوما كتشوفوا الزبيب ديالنا وجد، دابا غنخليوه على مطريف. Je vais maintenant venir dresser mon assiette. دابا منين كملت غنبدا نحط في طبسيل. Une fois avoir déposé mon couscous, je viens de disposer mes pilons de poulet. ملي كملت حطيت الطعام ديالي، دابا غنحط الدجاج. Ensuite, je viens verser mes pois chiches. وندير الحمص فوقه. Et là, je vais venir verser donc notre préparation oignons et raisins secs. ودابا غادي نزيد فوقو الخليط ديالنا ديال البصله والزبيب. Et je viens décorer avec mes œufs de caille et mes amandes. ودابا غادي نزوقو الطعام بالبيض السمان ومع اللوز. كنتمنى لا غوسيت ديالي عجباتكم، ما تنساش ديروا لي لايك وابونيو في القناه ديالي، وان شاء الله دابا غتنجح لكم، وكنتمنى لكم ان شاء الله الصحه والهنا. J'espère en tout cas que ma recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à la liker ainsi qu'à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis surtout mes loumichettes, à très vite pour de nouvelles vidéos.